बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जरदारी साहब ने जो कुछ कहा समझने की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा फैसला पार्टी की CEC करती है। मियाँ साहब से पूछता हूँ कि क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? नून लीग वाले कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, तो फिर आप PTI को बुरा क्यों कह रहे हो? हमारा जो में तासीस है हमारा कोई ये नहीं है कि किसी को दबाव के रास्ते ले आके और फिर पार्टी ज्वाइन करना है। हम अपने जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हमारे पार्टी असूल हैं, पार्टी नजरिया है, उसके तहत हम सियासत करते हैं। और आज तक हम 56 साल में वही सियासत की है, रोटी कपड़ा और मकान। और हमने जो कमिट किया 55 साल में हमारे हर लीडर ने, वो हमने पूरा किया। बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी चैलेंज के साथ कहता हूँ। कोई जमात भी आके ये बता दे कि उन लोगों ने मैनिफेस्टो पे अमल किया है, जहाँ तक मैं कहना मुआज़रत के साथ कि मोटरवे बनना चाहिए था कराची से पेशावर तक, क्योंकि ये जितने भी हाईवे होते हैं ये ट्रेड रूट्स होते हैं। ट्रेड जो है वो कराची से शुरू होता है, पोर्ट्स वहाँ है, मगर सिंध में मोटरवे नहीं बना, अभी तक नहीं बना। सिंध का कोयला बंद कर दिया गया। अब शुरू किया है 2600 मेगावाट बिजली का, जो कम से कम 20,000 मेगावाट पर जाएगी। सिंध की पाकिस्तान की गैस लाइन बंद कर दी गई, जो आज गैस की सख्त जरूरत है। लोग सुने समझे क्यों बंद किया गया, पूछें तो सही। पीपल्स पार्टी ने उसका एग्रीमेंट किया और आपने उसको बंद किया। कोयला बंद किया, सोलर बंद किए, विंड हमारे रेट नहीं दे रहे, बैलेंस नहीं कर रहे हैं उनको। तो ये क्या मसला है? अब 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। भाई हमने तो अभी स्लोगन मिटाए हैं दीवारों से, हमें अपने हकूक दो, हमें अपने हकूक दो। वो 18वीं तरमीम के बाद स्लोगन मिट गए। लोगों ने तो सियासतदानों ने कालम लिखे कि अगर ये 18वीं तरमीम 2069-70 में होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। ये वो उसकी उम्र है। बिलावल साहब ने जरदारी साहब ने जो कहा है तो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि हमारा फैसला पार्टी की CEC करती है, इसलिए वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो अभी अनाउंस कर देंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। तरीक़ेकार तब्दील, तो उस सेंस से उसने ये कहा है कि अभी उम्मीदवार नहीं है। ये वोट को इज्जत देने वाला मसला नहीं है, तो पार्टी का मसला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा का कहना है कि किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। आप इक़्तिदार के लिए NFC और 18वीं तरमीम पर समझौते की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में हार हो या जीत 18वीं तरमीम को ख़त्म होने नहीं देंगे। 2/3 अक्सरियत के शौक में समझौता किया तो ये मामला सिर्फ सिंध का नहीं होगा। मजीद बोले कि होश के नाखून ने इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। किसी पार्टी ने लाडला बनने की ख्वाहिश या हर हाल में इक़्तिदार में आने की लालच में 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज का कोई मुआहदा किया, वैसे आप कर ही नहीं सकते। मगर आप 2/3 मेजॉरिटी के शौक में अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया तो यह सिर्फ मामला सूबा सिंध का नहीं होगा, यह मामला पाकिस्तान के चारों फेडरेटरी यूनिट और उसमें बसने वाले जमहूरियत पसंद अवाम का होगा। यह अकेली पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी का मामला नहीं होगा। मैं इंतबाह करना चाहता हूं कि होश के नाखून लिए जाएं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज होती है, मगर इस इक़्तिदार के लिए अगर आपने सूबों के गले के ऊपर एक बार फिर हाथ डाला, कंकरेंट लिस्ट का खात्मा जो पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा था वो अमेंडमेंट के बाद खत्म हुई। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का केस सदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत जारी कर दी है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का केस है और अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
جبکہ پی ٹی آئی کا ایک اور سابق ایم این اے گرفتار ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق لالا موسیٰ سے تحریک انصاف کے سابق ایم این اے سید فیض الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیض الحسن شاہ کی فیملی کا دعویٰ ہے، جبکہ پولیس سید فیض الحسن شاہ کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کر رہی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 671 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس 1.14% اضافے سے 59,750 کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ مارکیٹ میں 13.79 ارب روپے مالیت کے 45 کروڑ کے شیئرز کا کاروبار ہوا ہے۔ آرمی چیف سے سعودی بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی سمیت دفاعی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سعودی کمانڈر نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ سعودی وفد کی GHQ آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے مطابق سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سعودی کمانڈر نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ سعودی وفد کی GHQ آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر پر برطانیہ میں تیزاب سے حملہ۔ شہزاد اکبر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ کل شام حملہ آور نے مجھ پر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے حملہ آور پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بروقت پہنچی کیونکہ وہ حملے کی دھمکی سے آگاہ تھی۔ شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ میرا حوصلہ اور عزم بلند ہے اور رہے گا۔ حملہ آور نے مجھ پر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے حملہ آور پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بروقت پہنچی کیونکہ وہ حملے کی دھمکی سے آگاہ تھی۔ شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ میرا حوصلہ اور عزم بلند ہے اور رہے گا۔ حملہ آور نے مجھ پر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے حملہ آور پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بروقت پہنچی کیونکہ وہ حملے کی دھمکی سے آگاہ تھی۔ شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ میرا حوصلہ اور عزم بلند ہے اور رہے گا۔